नमस्कार आम बारिपदार तगतपुर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को आज आसचु जो थे कि आज गोटे स्टूडेंट 98% रखी यह मयूरभंजर टपर यह व्यत ओडिशार द्वितीय स्थान अधिकार करछि तेबे चलंतु से विद्यालय से छात्र एवं तांकर गुरुजी गुरु मान सहित कथबार्ता तेबे आसवा जो छुआ आमर मयूरभंजर टपर होती सहित कथा तुम नाम कर बाबा पार्थसारथी महंत केते परसेंट रखियो आज 98%। 98% या आशा करथिलो ना आशा रु अधिका पाइछो आशा तो अधिका थिला आउरी ताले चेष्टा आहुरी ऊपर को जीव निश्चय या परे आहुरी भलो चेष्टा करिवो बोली मोर भाबुछि तेबे तू एते भलो मार्क रखिवो बोली केमते तुमे भाबिलो ना निजे परिश्रम केवल कर देले हे जीवो ना ता सहित आउ कहारो हाथ थिला गुरुजी गुरु मांक प्रेरणा तो निश्चित भाव में थिला एवं पिता माता मते ठीक भाव में सहयोग करथले परिश्रम कले निश्चित फल मिले तेबे अन्य पिला मानकु कोन आपण कहिबे अन्य पिला मानकु मध्ये मु सही अधिक कठिन परिश्रम करबा को कहबा चाहिए कारण से सब विषय को समान भाव गुरुत्व देले निश्चित भाव में दिन दिन सफलता पाइबे तेबे जाऊ से गोटे बड़ कथा कहले जे परिश्रम ही चाबिकाठी परिश्रम कले निश्चय सक्सेस हेबे तेबे तांको पाखरे तांको मां अछन तांको सहित टे कथा बा आपनकर परिचयटा सावित्री महंत आपो ई नंबर तो रखी छी आपण केमती अनुभव करबो जे ता प्रति आपनकर आशीर्वाद के आशीर्वाद तो सब बड़े अच्छी आउ कोन आशा करचंती ता से जो आशा तार अच्छी सब आशा संपूर्ण केबे एमती हेई छी जे पढु नथियो हैरान करथुओ ना सेमती केबे कहबा पई पडिनी आपन माने सब बळे से तार कामरे लागि तेबे एठी स्कूल ले गुरुजी गुरुमा माने ता प्रति केते हेल्प कर गुरुजी गुरुमा माने बहुत हेल्प करे जो जिनस भी डाउट थिले भी जहा थिले भी क्लियर करा क्लियर कर दियन तेबे नेक्स्ट या परे आउ भल रखियो बोली आपन आशा करछन आगे बहुत बहुत धन्यवाद आम पाखरे अछंती एई सरस्वती विद्या मंदिर प्रधान गुरुजी तांको सहित टे कथा बा नमस्कार आपनकर परिचय आज्ञा मु श्री सुधीर कुमार महंत प्रधान आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बारिपदा तेबे सरस्वती शिशु विषय जो मंदिर एथिरे तो प्रत्येक वर्ष रेकर्ड ऊपर रेकर्ड करि थाकती तेबे एई वर्ष जो करजंती मयूरभंज रे हाईएस्ट टॉपर 98% रखिजंती एहा आपनको केमती बोध होची ये तो बहुत आनंद आनी देछि आ रिजल्ट तो प्रति वर्ष ही भलो हुए किंतु आमे भलो भलो आहुरी अधिक केमती भलो नंबर रखिबे सेतिपई हमर सबले प्रचेष्टा रहिछि आ तार परिणाम स्वरूप ए वर्ष जो परसेंटेज हार अधिक अछि माने जो जे कि पार्थसारथी महंत ये 98% रखिछंती ये तो निहाती गोटे आम गर्व आ गौरवर कथा किंतु ता पछरे गुरुजी गुरुमानकर प्रयास तांकर चेष्टा बहुमात्रा रही जो प्रकार कारिकुलम अच्छी बा योजना अच्छी जो आधार आम गाइड करू आईटा समाज को गोटे भल माने भल संदेश देछि तेणु शिशुटी आज भल करि ए विद्यालय निश्चित भाव में एक सामाजिक अनुष्ठान अच्छी समाजर सदिच्छा विद्यालय प्रति रही आमको जो भाव में ग्रहण करती माने बहुत खुशी लगे तेणु आमे श्रद्धार सहित पिला मानकु सेही भली भाव में गोटे श्रम प्रदान कर गोटे क्वेश्चन थिला जे से पिलाटा जेहेतु भलो पडुची तार करिकुलर केमती थिला क्लास आज्ञा देखंतु से माने क्लासरूम रे माने मु जहा देखिछि बा गुरुजी गुरु माने जहा अनुभव करिसंती जेते बेले किछि जो प्रश्नटा भी पचारा जाए बा जहा करिया पई दिया जाए से करि दियंती किंतु जोटा भी किसी डाउट थी धरतु से निजे स्पष्ट भाव में गुरुजी गुरुआ को पचारती एमती कि से डाउट क्लियर से करे कौन सन्देह से रखे ना तेणुक से आज स्पष्ट होकर परीक्षा दे पारे तेबे भविष्य छात्र छात्री मानकु कोन आपण एथु सूचई देबे हां निश्चित भाव में ये तो भविष्य छात्र छात्री में एक प्रेरणार उत्स अच्छी ये जो प्रकार भाव में उद्यम करिसेंती तांको पाखरु जहा सुनिबा कथा जे प्रति विषय को समान भाव देखा दरकार सम परिमाण परिश्रम करने दरकार ताले सब विषय पर भल रिजल्ट हेबो आउ एई प्रेरणा अन्य शिशु मानक मध्य आमे सूचेबा दरकार वो जो मयूरभंज रे रिकॉर्ड करले केते परसेंट रखते 98 98% रखते तबे
ଏଥିପାଇଁ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା? ପରିଶ୍ରମ ତ ସାର୍ ସେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରୁଥିଲା। ଏଥିରେ କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଛି ନା ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର? ଗୁରୁମା ସବୁ ବାପା ମା ବି ସବୁ ଅଛି। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେବେ କହିବା ପାଇଁ ପଡେ ନା ସେ ଆପେ ପଢୁଛି? ଆପେ ସାର୍ ସବୁ ପଡେ, ତାକୁ କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? କେବେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଭବିଷ୍ୟତ? ସାର୍ ତ ସବୁ ଭଲ ଆଉ କଣ। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛୋଟ ଝିଅଟି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା। ତୁମ ନାଁ କଣ? ଜାଗୃତି ମିଶ୍ର, ଜାଗୃତି ମିଶ୍ର, ଘର କୋଉଠି? ନହରପଦା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି? 92.5। ଆଶା କେତେ ଥିଲା? 95 ଥିଲା। ତାହେଲେ ଠିକ ପାଖାପାଖି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପରେ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପରିଶ୍ରମ କିଛି କମେଇ ଦେଲେ କି? ଟିକେ ଅଧିକା କରିଥିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କେବେ ମା ବାପା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପଢୁନୁ କାହିଁକି, ନା ସବୁବେଳେ ପାଠରେ ଲାଗିଥାଉ? ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ପଢିବା ଘରେ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି? ନା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର, ସବୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କର ତ ରହିବ ଆଉ। Obviously, ତେବେ ମା ବାପା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ନ ଦେବେ, ଠିକ ସମୟରେ ଟିଫିନଟା ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଅବହେଳା ହେବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହବା। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାମ? ଶକୁନ୍ତଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ଯୋଉ ଆମର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆଶା ଥିଲା ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇପାରିବି। ତଥାପି ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଛୁଆ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ କରିଛି। ଆଉ ଟିକେ ସେ ଆଉ 95 ଫେଲିୟର ଇଜ ଦ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍, ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପିଲାର ଆଶା ସକ୍ସେସ୍ ରଖିଥିଲୁ। ଆହୁରି ଭଲ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, 95 ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ। ପିଲା ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଆକୁ ପିଲା ଭଲ କେବେ କରି- ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ନା, ବଦମାସି କରିବା ବା ପଢିବନି କେବେ ଏଇଭଳିଆ ନା ବଦମାସି କେବେ କରେନି। ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ତାକୁ ବାପା ଆସେ। ସେଥିରେ ହଁ, ଖବର ହଁ। ପାଇକି ଖୁସି ହେଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପରେ ତାକୁ କଣ କହିବେ ଛୁଆକୁ? ଏବେ ତ ତାକୁ କହୁଛି ମନ ଦେଇକି ପଢିଲେ +2 ଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଆଉ। ତେବେ ମାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବ? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ।